ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நாளாக சொல்லியிருந்தாங்க இந்த படம் பாருங்க பட் இப்போ ஓடிடி வரத்துக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், இதுக்கப்புறம் வந்த படம்லாம் வந்துச்சு ஓடிடியில். இது ஏன் எவ்வளோ லேட்டுன்னு தெரில. மேபி நிறைய அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு அமைச்சிருப்பாங்க. இந்த படம் நாங்கள் தியேட்டரில் பார்க்கணுன்னு இருந்துச்சு, பட் எங்களால் போக முடியல. இப்போ வந்த உடனே இப்போ தான் சுட சுட சைடுக்கு உடனே இதை பார்த்துடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ என்ன படம் பார்க்க போகிறோம்னா ஆடு ஜீவிதம், கோட் லைஃப். நம்ம ட்ரெய்லர் பண்ணியிருக்கோம்ல, இது பண்ணிருக்கோம். ட்ரெய்லர் பண்ண இந்த படத்துக்காக 16 இயர்ஸ் ஒழிச்சிருக்காரு. அதெல்லாம் எப்படி சொல்ற, ரத்தம் எலும்பு எல்லாத்துலேயும் சினிமா. அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு ரியல் ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஆன். அதுதான் ஹைலைட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி இந்த நாவல் நான் ஸ்டோரியாக கேட்டிருக்கேன் பவா செல்லதுரை இதில். ஆனால் அது கேட்கும் போதே கண்ணெதிர் அவர் அவ்வளோ பட்டிருக்காரு அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. ஆனால் இப்போ மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸோடு இந்த படத்தில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு தெரில. ஸோ ஆடு ஜீவிதம், தி கோட் லைஃப், டைரக்டட் பை பிளஸ்ஸி. இவரோட நிறைய படம் இன்னும் நம்ம பார்க்கல, ஆனால் இவர் ஒரு லெஜெண்ட் தான் சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த படத்தோட டைரக்டர் பிளேவும் அவரே தான். பேஸ்ட் ஆன் புக்கு ஆடு ஜீவிதம் பை பென்யாமின். இவர் தான். மியூசிக் பை தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி லெஜெண்ட் ஏஆர் ரஹ்மான் பாய், பெரிய பாய். ஆக்சுவலி எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஸ்டாரிங் பார்த்தோன்னா நிறைய போட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஆனால் இதில் பார் ஸ்டாரிங் ஒரே ஆள் பிருத்திவிராஜ் சுகுமாரன். எஸ், ஒன் மேன் ஷோ இருக்கிறாங்க. ஆனால் இவர்தான் படமே இவர்தான். எஸ், ஆக்சுவலி இது பார்த்தோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கோ ப்ரொடக்ஷன். அதுவும் பற்றியா இந்தியா அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் 2 பேர் ப்ரொடக்ஷன் பேர் பிளஸி கடைசியில் பேர். ஸோ இது மல்டிபிள் மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் சவுண்ட் ஆல்சோ பார்த்தோன்னா ரசல் பூக்குட்டி, அவர் அகாடமி அவார்டு வின்னர். 2.0 எந்திரன்லாம் தான் பண்ணார். அவர் தான் இதுக்கும் பண்ணார். அவர்னால அந்த சாண்டோட சவுண்டெல்லாம் அவ்வளோ இதுவாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னார். அதான் ஒரு பெரிய மூவி வெயிட் பண்ணி. ஸோ 8லேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க படம். ரொம்ப பல காலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்லைன்லாம் சிம்பிள் தான், சர்வைவல் ட்ராமா. இமிகிரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னு தான் இந்த கதையோட அதுலேருந்து எப்படி தப்பிச்சு வந்தாங்க. ஸோ அங்கே பட்ட கஷ்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்ப்போம் படம் எப்படி இருக்கு. ஸோ ஆடு ஜீவிதம் ரியாக்ஷன் போகலாம். பா. சரியா இருந்துச்சுல அந்த இது, அந்த மில்கி வேலேருந்து தண்ணி ரிஃப்ளெக்ஷன். ايش مهنتك؟ Sa vi
helpers. Company work helpers. انتوا اثنين مع بعض سوا؟ ഓഫീസ് നമ്പറാണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലോ, ഇവിടെയൊക്കെ മുടക്കാം. വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പറുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? വീട്ടിലെയോ പേജറോ? ഓ, പ്ലെയിനേ കയറുന്ന വെപ്രാളത്തിൽ അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ മറന്നു. റിംഗ് ഉണ്ട്, എടുക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഓഫീസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. മണ്ടത്തരമായിപ്പോയി. ബോംബെയിലെ ഏജന്റിനോട് വിളിക്കാൻ വരുന്ന ആളുടെ നമ്പർ ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്തായാലും നല്ല സമയത്ത് നമ്മളോട് വന്നിറങ്ങി. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടെന്നേ, കബീൽ വരും. വിസ ഉള്ളതല്ലേ. അവധി ദിവസമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. மாறி போயிடுவாங்களா? ഡൗട്ടറാ? 8:30 മണിയായി. ഉമ്മ പാടക്കിടന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ബോംബെന്ന് ഇവിടെ എത്തിവരുമെന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ? രാത്രി ആയിക്കാ. ഹക്കീമ, അയാൾ നമ്മുടെ ആളാന്ന് തോന്നുന്നു. ആരോ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലില്ലേ? ചെന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ? നീ ചെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിക്കേ. അത് വേണ്ടാന്ന് ശരിയാവില്ല. അയാൾ പറഞ്ഞുണ്ട്. أسألك وش اسمك؟ ما تسمع؟ أنتم من وين جايين؟ من الكفيل مالك أنت؟ من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அரபு? എന്തുവാണ് അയാൾ പറഞ്ഞേ? ആ അതല്ലാന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായി. എന്തൊരു മുഷട് വാടിയല്ലേ അയാൾക്ക്. أعطني جوازك. أنت بعد أعطني جوازك. നമ്മുടെ കഫീലാ വാ. يلا 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 تعالوا اركب السيارة يلا يلا. தெரியாம போய் மாட்டிடுவாங்கடா. اركب السيارة اركب يلا. توكلنا على الله. இவங்களோட காஃபி இவங்க போல ഇതിന്റെ മോളിൽ കൂടി വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. என்ன ஏறுறா அது? 90s-ஆ? ஏஜென்ட் ஆள் வராம எதுக்கு? அவன் பாட்டு வந்து அப்படியே பாஸ்போர்ட் போகிறான். ആൾ ഇല്ലെന്ന് ടങ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാ നമ്മൾ. ഇതുവരെ നാട്ടിലേക്കൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആ കാര്യമായിട്ട് മറന്നുപോയി. എവിടെ നിർത്തിണ്ടോ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോവേന്. കഫീലേ, നീ റൂമിലെത്തിയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് വിളിക്കാം. മണി 10 കഴിഞ്ഞിക്കാ. இவ்வளோ தூரம் கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்பயே அவங்க சாப் அவனுக்கு ஆள் இல்லைன்ட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டான் போல. அதான் அவன் சொல்கிற மார்க்கெட்டுக்காக கூட்டின்னு போகிறேன் கலாச்சாரம் பற்றியா? اقول لك انزل هني في شغل. ما تسمع ما تفهم. എന്താക്കാ? انزل يا ولد انزل. لا انت خليه انت خليه انت انزل تعال. لا تتكلم كثير كثير تتكلم تراك. روح اركب السيارة صدعتني يلا. കഫീലെ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് വാതർന്ന് പറയടാ. اسمع يا ابو خالد خلي هالولد عندك وبكره بنتواصل. നിനക്കറിയാവുന്ന ഏതേലും ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുക. അല്ലാതെ हम लोग सेम कंपनी विसा हेल्पर्स वी स्टे टुगेदर. اسكت ارجع ورا ارجع ورا خلي عنك وروح. تعال خذها خذها يا ابو احمد شله. تعال اطلع ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നോ. ارجع ورا اقول لك ارجع ارجع ورا اقول لك ارجع بالك على الرجل يا ولد ارجع شغلك عندي ارجع انت لا تخاف. அவங்க ஊர் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாங்க அந்த படம். அவங்க ஊரில் நிற்பாங்க. انزل من السيارة انزل من السيارة.
என்ன வேர்ல்டில் அரபிக் மட்டும் தான் மொழி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சில இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் கூட கற்றுச்சு. வடக்கான் சில்லியா சொல்லான்னு வந்தேன். എനിക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം. بكره تليفون. يلا الحين نوم يلا. வா இந்த ஆள் கொஞ்சம் புரியுறா. درب سلام ان شاء الله. قلت لك تعال الحين وقت نوم يلا. ஹிந்தி அந்த பையன் தான் பேசியிருப்பான்டா அவங்க. ഇതെവിടെ? मद्रासी തണ്ണി मोया उधर விட்ரி வெள்ளம் பா நல்லா ஒரு ஒட்டகத்தை எடுத்து எஸ்கேப் பண்ண வேண்டியதான். பயக் அப் சிவா. കിടക്കാൻ എവിടെ? क्या क्या कहता है? ഉറങ്ങാൻ സ്ഥലം किधर भी सो जा. அடி பொழுது உள்ள வந்தா അഞ്ചാറ് ഒട്ടം കൂടെ കോരിയാലേ കണക്കൊക്കും. കണക്കൊക്കെ ഒപ്പിക്കാൻ മേത്തയുടെ വാരിക്കൽ കയറി കേൾക്കുന്ന ഞാനാ. ഇത് വാർപ്പുള്ള നീ കയറാൻ നോക്കും. புது ஃபார்மேட்டாக இல்லை மண் எடுக்குது. എന്നാടാ പുതിയൊരു സ്റ്റൈല്? വീടി മാറ്റി സിഗരറ്റ് ആക്കി. ഫോറിൻ സിഗരറ്റാ. ഒന്ന് എടുത്തോ. ഗൾഫിൽ നിന്ന് അണിയും കൊണ്ടുവന്ന് വേണ്ട. എടുത്തോടാ. ഒരു 10-30 എന്തായാലും 2 മാസത്തെ ശമ്പളം പോരെ? പോരില്ലേ? 30,000 രൂപയെ വീടും കിടപ്പാടവും വെക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനൊക്കെ വിൽക്കുന്നേ പണയം വെച്ചാ പോരെ? 2 മാസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. இதான் பேசி மைண்ட் எது பண்ணிடுவாங்க. നമ്മുടെ 5ാം ക്ലാസ്സും കുസ്തിയും കൊണ്ട് ചെന്ന അവിടെ പണിവെല്ലാം കിട്ടും. നീ അവിടെ കളക്ടർ പണിക്കുന്നതല്ല പോണത്. മേക്കാട്ട് പണിക്ക് എന്തിനേക്കാ പഠിപ്പ്? നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലേ? നീ കാശ് സംഘടിപ്പിച്ചോടാ. ഇത് റെഡിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. ആ ചോപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അളിയനിവിടെ കാണും. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പുള്ളി കെട്ടുകാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ നജീബ്. മനസ്സിലായി. ഞാൻ ശ്രീകുമാർ. കരുവാറ്റ ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവിടൊക്കെ അറിയൂ. അങ്ങോട്ട് മാറി സംസാരിക്കാം. ഉണ്ടായിരുന്ന പൊന്നും പൊടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു കണക്കിന് സംഘടിപ്പിച്ച എനിക്കറിയാവൂ. എല്ലാ ഗൾഫുകാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അക്കരെ കിടക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കളിപ്പേര് പറ്റിയാ പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ദേ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. ഇതിവനെ പുറകെ നടന്നിട്ടാ. ഈ സെയിം കമ്പനിയിലേക്ക് ഹെൽപ്പറായിട്ട് മലപ്പുറംകാരനൊരു പയ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അയ്യോ ചേട്ടാ, ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ഓർത്ത് പറഞ്ഞല്ല. എൻ്റെ ചേട്ടാ, ഇവന്റെ 2 അളിയന്മാരും അങ്ങ് ദുബായിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോയി രക്ഷപ്പെടാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഇവൻ ആ കൊച്ചിനെ കെട്ടിയത്. എൻ്റെ വീട് പണയം വെച്ച ആദിയിൽ പറഞ്ഞു പോയതാ ചേട്ടാ. ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ. ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോകും. മൊത്തം ഉണ്ടല്ലോ. കൃത്യം. ബാക്കി 10,000 രൂപ ബോംബെയിൽ ഏജന്റിന് കൊടുക്കണം. നീ പോകുന്ന വഴി എവിടെ കയറിയിട്ട് പോ കേട്ടോ. இப்போ 20,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்காரா?
இந்த லேஸுக்காக சண்டை போகிறவங்களாம் இப்படி தான் கடைசி கதி கொள்ளுது. കേടായത് മണിയോട് വരട്ടെ. അപ്പൊ മാനാത്തിന് ഒരു ചെമ്പൊരിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട്. എന്റെ നാത്തൊരു ബിരിയാണി വെക്കാൻ. അമ്മ ഇതങ്ങ് പിടിച്ച എന്നിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു ആട്ടിറച്ചി കറി ഉണ്ടാക്കി. എടാ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മഴ നനഞ്ഞ് പനി പിടിക്കണ്ട. അതോ ബിരിയാണി വേണോ സൈനു? കുറെ നാളായില്ലേ ஒரே ബിരിയാണി நதி மலை പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലേ வாழ்ந்து മട്ടൻ ബിരിയാണി. എന്താ എന്നാ ഒരു ആട്ടിൻതല കൊടുക്കാറില്ലേ? കൊച്ചിന് സൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കായിരുന്നു. നേരെ ചെന്ന് വല്ലതും വയറ്റിൽ ചെല്ലേണ്ട സമയമാണ്. ഓ ഇത് ഞാൻ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിന്നത്. നമ്മുടെ മമ്മനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഴ്ചതോറും ഒരു ആട്ടിൻതല ഇവിടെ കൊണ്ടു തരാം, ഇവള് പിറന്നവരെ. ഒന്നുമില്ലേലും ഒരു ഗട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയല്ലേ. மேரேஜ் ஆயிடுச்சாடா? ഇത് പാടെ മുളക് പൊടിയാണല്ലോ. എന്നെ കളിയാക്കിയതിന്റെയാ. ഞാനെന്താ സൂപ്പ് കുടിക്കാതെ കൊതിച്ചിരിക്കുക? ആ സൂപ്പ് നിനക്കല്ല എന്റെ കൊച്ചിനാ കേട്ടോ അമ്മ. ഇവള് വിചാരിച്ച സൂപ്പ് ഇവക്കാന്ന്. ഓ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. هذا الخيمة حقي. ഞാനിവിടെ കിടന്നോളൂ. مكانك برا. പുറത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പ്. غبي مخ ما في. ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്നോളാം. اسمعي يا الغبي. انت دشيت هنا مرة ثانية لكسر رجلك فاهم؟ ഞാൻ ما بس اللي ينام عندنا. روح نام مع صديقك الهندي والكلب. அப்படி கூட எதுவும் தரல. खत्म। मद्रासी इधर आ। കേരളം ये हलीफ जाकर अंदर देख रहा। ഹിന്ദി नहीं नहीं हिंदी नहीं नहीं ये हलीफ अंदर देकर आ। ஓ அடப்பாவி. ईमान ये तेरे को पीने को किसने कहा? कैसे समझाऊं? ये तेरे लिए नहीं है, ये उस काफिल के लिए है। अरबी उधर उधर अंदर देख रहा। जा जा। அவன் தூங்கினே இருக்கிறான். الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. இதுதான்டா சைத்தான். يا صديق وش عندك تسوي هناك؟ تعال 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 جيب هذا يلا تعال. அவ்வளோ இடம் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா. السلام عليكم. وعليكم السلام. تكلم عربي؟ شوف هندي كلم هو عرفوه مضبوط كلم هو يلا. كرك هذا كلامك الهندي انا ما افهمه. شوف لا تصدع لي راسي روح عند خويك الهندي شوف شو يسوي وسوي نفسه يلا. പടച്ചോനെ ഓർത്തിനെ രക്ഷിക്കണം. കമ്പനി പണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഓർത്തിനെ രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം. روح 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 تبكي نفس الحريم لا بارك الله فيك. ഇല്ലാത്ത കാശം വിറ്റ് പെറുക്കി കൊടുത്താ ഞാൻ പൊക്കോളാം. ഞാൻ തിരിച്ചു പൊക്കോളാം. يا هندي تعال عنا الشغل هنا بسرعه يلا. போச்சா? അസ്സലാമു അലൈക്കും. കമ്പനിയിലെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഇന്ന് വിസയ്ക്ക് കാശ് വാങ്ങിച്ചു. താമസിക്കാൻ AC ഉള്ള മുറി, നല്ല ഭക്ഷണം, കളിപ്പിച്ചതാ കരുവറ്റാശ്രയം കഫീലെ. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ عساك طيب. എനിക്കൊന്ന് ഫോൺ നാട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം ഒന്ന്. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت ما تفهم. خذ الشوال داخل ولا تصدعني. روح يا اخي. டென்ஷன் ஆகுதுல. சண்டை போடணும் என்ன? ஐயோ കഫീലിന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു
20,000 രൂപ കൊടുത്തത് ഇയാൾക്കാ. ورق ها؟ لازم نراقبه ولا بعدين بيسوي لنا مشاكل. ما عليك منه، توه جديد وبيتعلم. تعال وراي. يا كليب شب النار يا كليب شب. அவங்களோட இதுக்காக ரோட்லாம் வளர்ப்பாங்கல்ல. ஊர் சைடு பிரியாணி சேர்த்து تعال يا ولد تعال. வண்டி கூட அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குதுல்ல, அந்த கிழவருக்கு ரெஃபரன்ஸ். تعال كل خبز 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 هذا. அவர் அங்கே பிரியாணி சொல்லிட்டு வந்தார். ஆட்டுத்தலை கறி குழம்புன்னு அப்படி யாரெல்லாம் மாட்டிட்டு இருக்கலாம். شفت شلون؟ يقولون الخبز يرد الروح. تعال يا ولد تعال تعال. சப்டைட்டில் ஆஃப் பண்ணது இன்னும் வெறியாயிட்டு இருந்துருமா? அவன் பேச நம்மளுக்கும் புரிஞ்சிருக்காது. اقعد 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 يا ولد. خذ خذ هالقطعة خذ. انت لازم تتعلم الشغل بسرعة. شوف كيف؟ எப்படா தின்னுவானுங்க இதை؟ اشرب مويه اشرب مويه. خذ اشرب. سوي كذا. شوف تاكله كذا. இதுவா இருக்காது, பொங்கி வந்துட்டோன்னு இதுவா இருக்கும். மண்ணெல்லாம் மண்ணெல்லாம் இருக்கும்லடா அது. அப்படிதான் ஹீட் பண்ணுவாங்க. நான் மாதிரி போலடா. நானாவது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். உங்கள் ஊரில் ஆளே இல்லையா? இவங்களுக்கு ஆள் வேணுன்னா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. லேபர் ஜாப் இப்படி தான் பண்ணுவோம். என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஆள் திரும்பி போவாங்க, நைஸாக பின்னாடி ஏறிக்கணும், ஏறி ஒழிஞ்சிக்கணும். அந்த பையன் என்ன அவனுக்காக கொஞ்சம் ஹிந்தி தெரியும். அவங்ககிட்ட பேசுறதே வேஸ்டா. அச்சு போட்டு போயிடலாம். ഇവിടെ റോഡ് മെയിൻ റോഡ് എവിടെ? रोड दूर किसे मालूम कितना दूर.